মন পাখি সিম্পল লাইফস্টাইলে তোমাদের সবাইকে আবারও স্বাগতম। 10ই জুন ছিল পূর্ণিমা আর আমাদের বাড়িতে পুজো হয়েছিল। আজকে সেই ভিডিওটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব, তো চলো দেখতে থাকো। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु श्री विष्णु श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि ओम तद विष्णु परम पदं सदा पश्यन्ति सुरा देवी वा चक्षुरा तद ओम विष्णु श्री माधव माधवाचे माधव हे सरन्ति सर्वजज्ञसु माधवं सुगुणं वरं धरं विष्णु शोषगुणां श्रीदेशबला कल्याणगच्छ जाति पुरुषपजामितमजगनित्यवसरो हरि ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्ते पवित्र पवित्र वाचस्ये पुण्यकांक्षवाच शुचि ओम षष्ठी निंद विद्युषवा षष्ठी नुषा ना विश्ववेदातेन सन्दिष्वज्ञा अहमरम्भ शुभाय भवतु ओम षष्ठी ओम षष्ठी ओम षष्ठी ओम सूर्यस्मजव काल सन्धिभूतानः कवा पवनोदय पृथिभूमि आकाशं ब्रह्मं शासनमस्ते कल्पद्धं यासन्निधि ओम विष्णु श्री हरि श्री हरि श्री हरि ओम भूर्षि भूर्षि उदृशे विश्वधाय विश्वस्य भुवनस्य धत्तनविधिं गच्छ ओम धान्यं श्रीदेवी पानाता दीर्घा निमलपुषुद्धे सच्चिज्जन पाणिना चक्षुषता मैना कोशे ओम भूर्णस्य उद्भवं श्री वर्णस्य सर्जना सदनमासित ओम आदिक्र कलशं पुनर्जानि वर्तमान ओम जापनि जापनिदेश्य सुगंध तारं दुरभसे सुगंध ओम सत्यनारायण ए सुगंध ओम श्री विष्णु नारायण ए सुगंध पुरुषेश्वर चंद्र राधुनि चंद्राय नमः ए सुगंध ओम लक्ष्मी नारायण ओम लक्ष्मी जनार्दनाय नमः ओम सत्यनारायणाय नमः ओम सत्यनारायणाय नमः ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावे ओम पुष्पे पुष्पे ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे पुष्प संभव पुष्पवचयवतीर्ण ओम पच्यते स्वाहा ओम आसना ओम आसने कमलासनाय नमः ओम आसने कमलासनाय नमः ओम आसने कमलासनाय नमः ओम आसने कमलासनाय नमः ओम आदर्शक्ते नमः ओम कुरुमाय नमः ओम पितृभ्यो नमः ओम अनंताय नमः आसन मंत्रस्य मर्पिषि सुतरं चन्द्रकुर्मतमटासनोपसने विनियोगं पितृत्ताधीतलोका पंचधारं वांग नित्यं आसनं भवेत्तं कुरुं वामे परं गुरुभ्यो नमः परात् गुरुभ्यो नमः दक्षिणे गणपते नमः ऊर्ध्वे ब्रह्मणे नमः पश्चात् दन्ताय नमः सम्मुखे गन्धपुष्पे ओम गणेशादि पंचदेवताय नमः सम्मुखे गन्धपुष्पे ओम सम्मुखे ओम सत्यनारायण सम्मुखे गन्धपुष्पे ओम लक्ष्मी जनार्दनाय नमः सम्मुखे गन्धपुष्पे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः सम्मुखे गन्धपुष्पे ओम आवैत पूजिता ओम गणेश ओम लक्ष्मी ओम ओम सर्व सम्मुखे गन्धपुष्पे ओम राधवेन्द्र चंद्राय नमः राधवेन्द्र। আগে আমাদের বাড়িতে গুরু পূর্ণিমার দিনগুলোতে নারায়ণ পুজো হতো, বাট এই বছর থেকে আমি চেষ্টা করি প্রত্যেকটা মাসেই আর কি পূর্ণিমা ধরে পুজোটা করিয়ে নিতে। তো এবারে যে পুজোটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার পুজো। আর এই দিন না আমাদের বাড়িতে সবাই আর কি অন্ন খায় না, ময়দা জাতীয় খাবার খায়। আর আমি যেহেতু পুজোর কাজগুলো করি তাই উপোস থাকি। এখানে দেখো মা, ভাই, মাইমা, এই মাইমা হচ্ছে আমাদের বাড়িতে বিকেলবেলা রুটি বানিয়ে দেয় আর সোনাই করছে ভিডিওটা। আর এখানে দেখো পুজো চলছে। তো সত্যি বলছি, পুজো আর্চা নিয়ে থাকলে সত্যি মনে অনেক শান্তি মিলে, যদিও পুজোর কাজ করতে আমার এমনি ভীষণ ভালো লাগে। पंचवत ओम भगवानेश्वर शिवाय नमः एषो चंदन बिल्लपत्र पुष्पं एषो पुष्पं ओम सर्व ओम भगवानेश्वर शिवाय नमः सम्मुखे गन्धपुष्पे ओम सर्व ओम सर्व पुष्पं सूर्याय नमः ओम जवाकुसुमसंहारि हिरण्मय धीरिचक्रे गन्धपुष्पे ओम श्री विष्णुवे नारायणाय नमः ओम जय सदा सवित्रमंडल सहस्रजा निम्न मध्यवर्ती कनककुंडल क्रीडाहारि धीरिचक्र ये गन्धपुष्पे ओम सत्य ओम सत्यनारायण गन्धपुष्पे ओम सत्य ओम कुलदेवता राधवेन्द्र चंद्राय नमः सम्मुखे गन्धपुष्पे ओम आवैत पूजिता सर्वदेवदेवगणे भो नमः सर्वदेवदेवगणे ओम
ओम सर्व ओम वासकमर्कं भुजस्निधि ओम ध्यानिक्तं महासंगिरिभुं चारुचन्द्रवतं समुजालं गविगवरा भीतस्तु वसन्नवैद्यकीर्तिकलं हरं पंचवत ओम भगवानेश्वर शिवाय नमः येषु सचन्दनबिल्लपत्रं पुष्पं नायस पुष्पं ओम सर्व ओम बानेश्वर शिवाय नमः सम्मुखे पुष्पे ओम सर्व ओम सर्व शिवाय नमः ओम सर्व शिवाय नमः ओम सर्व शिवाय नमः धूपदीपशिखा ओम धूपदीपशिखा ओम बानेश्वर शिवाय नमः धूपदमन्यो नैवेद्यं शिवाय नमः ओम कलभ्रवांकुरक्वयोर्धेन्दुकृष्णजाखां सिंहारवं स्वचन्दन बिल्लपत्रं पुष्पं ओम ह्रीं ओम ह्रीं जय दुर्गा वै नमः ओम धूपदीपा जय दुर्गा नमः अमन्यो नैवेद्यं जय दुर्गा नमः ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा कमाधत्ते सा स्वधा नमस्तुते दिगंधपुष्पे ओम ह्रीं ये गंधपुष्पे ओम ह्रीं भूमिकाय नमः ये दिगंधपुष्पे ओम ह्रीं भूमिकाय नमः ओम धूपदीपशिखा ओम धूपदीपशिखा अंबिकाय नमः धूपदीपशिखाय नमः अमन्यं नैवेद्यं अंबिकाय नमः ओम शांति देवी अवस्यामि सच्चंद सुप्रभां वरांग देवी जगन्मातो लोकानां हितकारिणी महापूजांगे दिगंधपुष्पे ओम पंचभूतगाय शांति देवी नमः धूपदीपशिखा ओम धूपदीपशिखा धूप शांति देवी नमः अमन्यं शांति देवी नमः पाशात् कमलकं भजे निर्विद्य शुम्भं ध्यायतोलुकमातर घोरवर्णं सुरपञ्चलं सर्वलङ्करां घोषितां दक्षिणतो दिगन्धपुष्पे ओम श्रीं लक्ष्मी देव नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय ओम शान्ति आयते गन्धपुष्पे ओम शुद्ध नारायणाय नमः गन्धपुष्पे ओम शुद्ध ओम शुद्ध नारायणाय नमः गन्धपुष्पे ओम कुलदेवताय आराधविनद कुलदेवता राधवचन्द्राय नमः इति गन्धपुष्पे आभय पूजित सर्वदेवदेवो नमः ओम अमन्यं ओम सर्वदेवदेवो नमः ओम कुलदेवताय नमः ओम श्री ओम गंगा इति गन्धपुष्पे ओम गंगा दिव्य नमः ओम अभय पूजित सर्वतीर्थेभ्यो नमः ओम यज्ञेश्वरा ओम यज्ञेश्वरा वास्तुपुरुषाय नमः येषु जज्जलिमन दीप ओम सत्यनारायणाय नमः येषु जज्जो धूप ओम सत्यनारायण नमः एतद्भाग समन्वय नैवेद्यं शर्करा सन्देशं लण्डुकादि मिष्टान्नदे फलमूलादि सत्यनारायण निवे ओम सत्यनारायण निवेदयामि ओम बाणस्य सुमसि ओम धानु ओम सूत्रनापदे प्रणतयमा शिष्यनाथ शिवजनजे महालोकीजार विमंता अनंतवान चौजा शक्ति संग वर्णमुखिंचुता भगवद गजन्दचन शुद्धिवदेवदान गोद तवैतुनाज वृत्तनभज गजनालय गोदान पीठेर बरस्तवस्तारपिया साबन करे गणे मंत्रचिरा गणसदे पंचदेवे पूजितार परे करिबे सत्येर पूजा आजुतो प्रचारे आठा दुग्धलान्न गदे जे परा स्वासरितनाय भक्तिवता निवेदिया सुनबे सत्यवता भक्तिवंदनया तदोत्तरसाद वंटन सुभता करु हक्कान अतोक्षणे राय विकोदि पैर अज्ञान से पूजा करिलेन नारायणे যতক্ষণ না যায় কিন্তু দেখি দেখি সত্যনারায়ণ পূজা আমাদের ধন পরমদার সমান যে যা কামনা করে করেন প্রদান ধনপদে বর্মর আছে ভৌদান সন্তান সন্ততি বিনে সদা পড়ে মন সম্বৎসর মধ্যে এক কন্যা হয় সত্যন্ত নিশ্চয় নিশ্চয় কিন্তু দেখতে কন্যা যে অগ্রতা পড়ে এই বর্ত পড়ায়া ভাইতে লাগলে তরিত তরিত করে স্বামীর পায়া বস্ত্র সদৌরমণি সত্যনাম জমনে প্রসাদ বন্টনকালে নৌকালে ঘাটে সমাচার দিল সাধুর রানী করে স্বামীর আগমন শুনে সাধুর কুমারী আনন্দে মাসে আপনা পসারি প্রসাদ ভূমি অট্টালিকা বলে কবিদের বহু সত্য হরির বাজন জমাতার তরে কালে ঘাটে উঠে আকার সাধুর রমণে কালে পায়া সমাচার কাঁদে সেজে সদাগর শিরে কর মারি ভূমিতে পড়িয়া কাঁদে সাধুর কুমারী
জানিলে সত্যের খেলা সাধু রমণী হৃদয় যা পড়িয়া দক্ষিণী এই রূপে পরস্পর এই রূপে পরস্পর করে সমাসর অজ্ঞানা কিন্তু না পূজার বিধান ধামচ এই রূপ পরস্পর শুনে সমাচার সত্য ন বোঝা হইল প্রচার এ ব্যাপারে উন্নতি নার মহিমা ভেদ পরান্নতি যাহাতে জানার সীমা যে যা কামন করে করে মন শিবায় সত্য সত্য বচন নিত্য জগরা গন্ধ সমন্ত ধর্মত্ব কম্মক কর সজন সেই কথা সংস্কৃত বর্ণন সর্বলোকে প্রকাশিত ভাষা বিরচন অন্তরে শরণ করি শ্রীমাধব চরণ শিবনে মাধব রায় মাধব রায় করিল বর্ণন হরি হরি বল হরি হরি বল হরি হরি বল নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রহ্মণ্য জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरे मुरारे मधुकेश भारे गोपाल गोविंद मुकुंद सरे जय नारायण जय सत्यनारायण শুনবো দেশলাইটে দেবো গরম বুয়া দিচ্ছি সুবিধা দেখবে जय नारायण नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्रह्मण्य जगद्धिताय कृष्णाय नमस्तुते শান্তি বসি বাকি নাই গামছি দিলে শান্তি না দেন সবাইকে দিয়েছি সব বিশ্ববিদ্যালয় সন্দেশ শুভজ্ঞা আয়ামারম্ভ শোভা ভবতু ওম স্বস্তি ওম। পুজো কমপ্লিট হয়ে গেছে চলো এরপরে সবাইকে আর কি প্রসাদ রেডি করে দেব পাড়াতে আর বোন গিয়ে দিয়ে আসবে সবাইকে। আর এখানে যে ছবিটা দেখো ঠাকুরঘরে রেখেছি লক্ষ্মীনারায়ণের ছবিটা, এই ছবিটা সোনাই এবারে কিনেছে। কীর্তনে আর কি মেলা বসে তখন 24 প্রহর যেটা হয়, তো তখন এই ছবিটা বিক্রি হচ্ছিল, তাই জন্য না এবারে আর কি নারায়ণ পুজোতে প্রথম এই ছবিটা পুজো করানো হলো। তো খুব ভালো লাগছে না? নতুন ঘর করালে বসে ঘর ভাগে ঘর করা তো পুরোহিত মশাই মানে আমাদের মামা হয়, তো পুজো করে এখন বাড়ি যাচ্ছে। আর আজকে পূর্ণিমা পুজো বললো সকালবেলায় অনেক কয়টা বাড়িতে করেছে, বিকেলটা শুধুমাত্র আমাদের বাড়িতে হয়েছে। তো যাই হোক, আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো পূর্ণিমা পুজোর ব্লগটা, যদি ভালো লাগে লাইক করো আর আমার পাশে থেকো। টাটা।